अरे अरे भूल रही बोली कहउछंती तो से ना आ किए निज जीवन टाक नब विगत दिन देखाई छी तांको स्वामी स्त्री भीतर बहुत डिस्टर्बेंस थिला समिति किछ घटिछि कि हो पारता है सेमती वितुष्टा नहले निज गोड़ को किए गुड़ी कर से भी भोर 4:55 रे केतरा रे ए एवढा उचित नथला गोविंदा भल हीरो रसिकिया हीरो एवं कुंढैया हीरो हीरो थोप दबा हीरो सुनाम धन्य हीरो जने भल कलाकार मनोरंजन पे गुरु लोक आया गोटे भूल करा ठीक नुह निज शरीर टाक गुड़ी कर गोटा कण करदब एबे मेडिकल रे चिकित्सा एवढा भूल कर भूल हवा उचित नुह आ गोटे पटे देखिया गले चावल देछंती जगन्नाथ चावल दान देथिले चावल वर्तमान नीलाम नब अर्पण दो ये अर्पण चाउल को केते प्रकार व्यवहार करेंगे कि कहले पोती दबु किसी पोती देले कहले बांटी दबु किसी बांटी देले किसी खेचड़ी कर दबु खेचड़ी कर दे देले आ जहाँ अच्छी लोक छाड़ी दियो जगन्नाथ अभाव अच्छी आपण मैंने जानी ना आम खोर्धा जिलू प्रति वर्ष 500 कोटी टंका आम दौचु टैक्स आकार रे जगन्नाथ मंदिर को कौतरे कला मुगुरी पत्र जो चिप्स जो चिप्स आमरी चापंग अंचल बाली जंगल माटी आम जगन्नाथ जमी बाहर करी बिक्री करी टैक्स दौचु जगन्नाथ अभाव अच्छी काली कहले आम मागेणा दबु प्रसाद किए पेड़ी देवे मोहन बाबू धान बिक्री करदे अरे आमरी पैसा आम टैक्स देचु दियो जे आसबे टूरिस्ट यात्री मागणा दियो एवं तिरुपति भाया झीरे मांस गोरु चर्बी मिसैकी दियनी आम पवित्र जगह महान जगह जगन्नाथ जगन्नाथ तांकर भल घीरे भल प्रसाद करी लोक दियो लोक आकृष्ट हम आशीर्वाद ने जगन्नाथ जगन्नाथ प्रसार सारा विश्व हम वार्धक्य विलंब होची किछि वार्धक्य बे मृत्युवरण कलेनी ना ना वार्धक्य भत्ता कहुई तुम घरे पहुँचे दब बुढ़ा बुढ़ी मैंने जापार आने पंचायत ऑफिस सेंटर ऑफिस ठेकी आम अनुरोध कर मोहन बाजी तब जहाँ झाड़खंड बुल कि कौटी कुआड़े बुलुच बुल किंतु ये बुढ़ा बुढ़ी मान को बंचा को दियो तांको पाखरे पहुँचे दियो पेंशन से बंचे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पेंशन पे जी से वार्धक्य भत्ता ये बयस बहुत मरी जाऊँ पाई पारना वार्धक्य भत्ता केमती बेनिफिशियरी पाखे पहुँचब आपण स्वतंत्र भाव व्यवस्था करने मीडिया भाई मान जरिया नवेदन कर गैस बढ़लानी चाउल बढ़लानी मसला बढ़लानी घी बढ़लानी तेल बढ़लानी आलू बढ़लानी पियाज बढ़लानी भेंडी बढ़लानी जह्नी बढ़लानी बैगण बढ़लानी आउ बंचा परिस्थिति आम ना यार जवाब जनसाधारण देवे समय को अपेक्षा कर मारी आसुचे समय नरेंद्र मोदी की जनसाधारण मन को चेतई देवे एवं देखई देवे आ गोटे देखिया मिलुची कॉन्ट्रैक्टर मानन को चयन करूचंती बीजेपी रो हारिथिबा विधायक से जो लिस्ट देचंती से अनुसार तांको कार्य मिलिबो आए शुण से लिस्ट वायरल जे जेतेबेले सरकार रहिबो से तांको लोक काम देबे सेतेबेले तमिल लोक समस्त कहउतले अच्छा ना गुजराती ना जुआड़े देखियो कॉन्ट्रैक्टर भुवनेश्वर ओडिशा चारिआडे गुजराती रेलवे खाली गुजराती तेणु जितेबले जे रहिबे पावर रे तांको राज्य लोक आनी चलेबे तांको जरिया पैसा कमेबे विधायक जगन्नाथ प्रधान ए लिस्ट पठेचंती पूर्ति विभाग को हेइथिबो लिस्ट हेइथिबो केमती कोन देखुचंती ए माने सही ना नुआ कि बहु वर्ष पर आइसिंती खाली हाँ हाँ होउछंती खाली हाँ 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 बीजेपी कर्मी माने नेता माने होउछंती घास खाइजिबे मुझा देखुची आ घास भी रहिबनी भुवनेश्वर शहर रे ये खाइजिबे टेंडर पड़िबनी डायरेक्ट किसी हबनी घास खाइजिबे ये खाली अपेक्षा कर गोड़ी बाटी को दिन खाइबे ताले जितिथिबा विधायक कोन करिबे तार बीजेडी तार तल स्तर तृणमूल स्तर संगठन बढ़ाऊँच छात्र युवक महिला आदिवासी
ଏ କାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ତାଙ୍କ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଯିଏ କାମ କରିଛି, ଯିଏ କାମ କରିବେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଦଳ, ସେ ଦଳରେ ଭେଜାଲ ଚଳିବନି। ଇଏ ବିଜେପି ନୁହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେପି ନୁହଁ। ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ ଭିତରେ କାମ ନାହିଁ। ମହାନ ଦଳ ସେ ଏଇନା। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2 ତାରିଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ଯିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାକି, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଡାକିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ହଁ, ଲଢ଼ିବେ ତ ସେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଟି। ତମେ ଜାଣିନ ଏ ରାଜ୍ୟପାଳର କେତେ ବିଜେପି କର୍ମୀ? 4 ଥର ଆଇଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଲା। 4 ଥର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଛି, ରାଜ୍ୟପାଳ ବାଣ୍ଟିଛି। ଶାହା ଆସିଲା, ଏଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାଣ୍ଟିଛି। ଆସିଲା ଇଏ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂ, ଏଇ ବାଣ୍ଟିଛି। ତେଣୁ ଏ ପରା ଏଜେଣ୍ଟ। ଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟପାଳ? ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ରକ୍ଷକ? ଏ ଭକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଯାଇପାରେ ସେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ୍ଜାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କାଲି 500ରୁ 1000 ପିଲା କାଲି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇ ନ ପାରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏକ୍ଜାମ କରାହେଇଛି କାଲି ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ନେଇକି ଏକ୍ଜାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ଫେର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କର, ଏକାଥର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ଏଇ କିସ୍ତିଟାକୁ ରଖିଦିଅ, ଏ କିସ୍ତିଟାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଦିଅ, କାହାକୁ ବାଦ ଦିଅନି। କେତେ କଷ୍ଟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ହଁ, ଭଲ ଜାଗାରେ ଏସି ଲାଗିଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କାଫେରେ ନା ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଏସି ହଲ୍ ଚାରିଆଡ଼େ। ଏସି ହଲ୍ରେ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଟିକେ ସୁଯୋଗ। ଆଉ ଏପଟୁ ସବୁ ଦାଦରା ଟେଣ୍ଟରେ, ଦାଦରା ହଲ୍ରେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଲ୍ ୟା ପରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗ 30ଟା ଭଲ ହଲ୍ କଲ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହଉ। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟା 3ଟା ହଲ୍, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ସମୁଦାୟ 13ଟା ହଲ୍ ଅଛି। 30ଟା ହଲ୍ ଆଗ କଲ। ପିଲାମାନେ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ପଇସା ଖଟାନ୍ତୁ, ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 5ଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ରୂପବନ୍ଦର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ରବି ଟକିଜ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି। ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ କରିବା ଦରକାର।